Mayong hapon, mga igsoon. Mayong hapon. So, panagsara ta magkita ta sa bugasan. Wala mo ko'y bugas, nanimba may raman ay bugas. Pero dili mo rason nga di ko kasimba kay na bugas. Siguro karon naabot naman ang mag-asawa o ba ng ilahang kambal na nakoy panahon nga ikabili na po sila matag Sunday pero dili Sunday. Salamat kayo, Brother Abraham, sa imong pagpanudlo. Kamu sa mga misyon, tanaw ninyo yung oras kung maghapit na gani. Alas 2:30, cut out na. Parehara ko na sa tindahan, may time limit. Pag oras, sira. So kung ang speaker diri, di man ang hunong sige yung pangutana, magdantas tanan. Noon, panagsaraman ta din mo puyo, ginoras lang. Sa akong pagpadayon, akong nabasa Galatians chapter 6, verse 7. Ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiay-biay. Kay bisan sa igapugas sa tao, mausap ka na ang iyang pag-aanihon. Kay ang magpugas alang siyang kaugalingon, unod. Gikan sa unod, mag-aani siya pagkadunot. Apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu, mag-aani siya kinabuhing dayon. Pertingin ta. Kung magpugas taog mayong binhi, by spiritual na binaog, tinood yun, nga nakasabot, eternal life, wala na'y pagkatapos. Pero kung naamay ng turong nga binhi, nga piyaso, lisod sa pagtubo, dili magamit, dili mo sustain sa kalisod, dili mo lahutay sa mga pagsulay, ug dili makontento sa kinabuhi kung unsay naa niya ka. Nindot man ang mga ambisyon kung naabot ka karon sa normal na panahon. Pero nining panahon na mga igsoon, ang atong ambisyon di man nato putlon, pero dili nato maoy lang taon nga may katumanan ang lahat. Verse 10. Busa sa nabatunan ka ang kahigayunan, buhaton ka ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Mostly ang mga nasudloan nga dunay relasyon sa Ginoo. Number 1 nga atong susihon. Manunggaling, magpakabanal, dili sulublay para langit. Basta lang kayo naluwas, ginako. Basta kayo nakibaw ko nga si Kristo na matay, ginubog na banhaw, so si katukad lang, ginako kay luwas ako. Kahako, nga kaluwasan. Kung nimpay man si Kristo dito sa cross, alang sa kaluwasan, sa tanang, nagitan niya, kung walay bayad, ganun di man tamo bayad sa kalisod. Ganun din na ito yung bayad ang itong pag-alagad sa Ginoo, sa taliwala sa kalisod, yung panahon na wala may panahon, magdato pa ta. Kaya kung nadato pa niya ito ng lunes. Ngunit Ginoo. Ang pagpangambisyon nindo, pero ka na makasakay sa kabubuton sa Ginoo. Sa yon ang tanan atong mabuhat kung nakasakay sa pamaagi sa Ginoo. Apang kung ikaw naghimog-imuhang kaliutot nga paagi, balik ito. Balutot. Ako mga pagdasig. Atong abunuhan ang mga binhi nga nintubo nga niya sa itong kinasuluran. Kung sa'y dapat na itong i-abuno, pulong sa Ginoo, pag-ampo, individual prayer, mo na pinaka-powerful
may common prayer, public prayer. Pero mas nindot one-on-one ka sa Ginoo. Why masakitan? Public prayer na masakitan, makasulti kag dili maayo sa imong prayer, masakitan ang katapat. Ingat sa inyong mga prayer public. Ingat sa inyong mga prayer meeting. Kaya basin, mumugna na o parites. Morning, padayon ta sa atong pagdinasigay, mientras naapata sa tamang panahon. Tungod kay kining panahon na mga igsuon ang yawa na niguro pira sa mga tao luwas. Di man siya manghilabot sa mga dili luwas, kay iyahan manadaan. Wa siya pagkabala sa mga dili luwas, kay iyahan manadaan. Ako, aguna. Pero sure lang ta, kitang tanan ni akaron dinhi, magutan paghatas langit. Susiho na to ang atong tinutanay nga pagsusi, basin bayan. Dinhira ta maguban sa simbahan, sa tiguman, dito sa langit. Mula ka pakrak ka sa kisami, ikabot sa ato, balik pakrak sa iyo ta. Napay panahon sa pagsusi, sa tinuod na pagsusi, aron puyo kang langit mong dapit. Akong gihangyon tanan sa pagpanindot. I will come, bowing down at your feet, Lord Jesus. In your presence, there is none like you. There is nothing, there is no one who compares with you. I will bless you and worship you, oh Lord. Tanay ko sa Tuhan ng Diyos, aniya nga mo mga buhing lawas, O God. Mao kini imong gikahimutan nga kami mong halad nga buhi dili patay. Salamat kayo Ginoo nga kini nga mo mga halad koneksyon diha kanimo tungod sa imong blood dito sa cross. Mahimo kini mahinangpunon mamumot nga alimyon diha sa imong trono sa grasya. Busa. Salamat kayo nga niya ang pipila ka mga kaigsuonan nga mahimo silang magpa pinadayonon, pinagamot, pinatitlo ang ilahang pagsabot ug makanunayon ang ilahang pagkalakad kanimo Ginoo bisan individual sa matag panimalayan, matag panimalay. Salamat. All we like share. All we like share.
Amen. Mayong hapon o pagkapatingkulan. Palihog abli sa inyong mga balaang kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma sa kapitulo 12. Arita magsugod sa versikulo 9. Himuang nga ang gugma magawalay pagkasalingkapaw. Dumtan ninyo ang dautan. Magtapot kamo sa maayo. Sa paghigugma ay mga managsuod. Magmasig kamaluluton kamo sa usa o usa. Sa dungog magpinalabihay kamo sa usa o usa. Sa bulungaton dili kamo magtapon, mainiton sa espiritu nga mag-alagad sa Ginoo. Malipayon sa paglaom, mainiton sa kadul-anan nga magpadayon sa pag-ampo. Dayon ang Dios sa nga puro nga atong nabasa. So dili pa nato elaborate og maayo. Basig na ay buhalag o awit. Ato usang paminaw. Panginoon, dakila kat dapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan di ka nagulang, ibig mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat sa mensahe sa awit. No? Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Sa pagigugma sa Diyos, unahon nato na wala tayong gugma sa Diyos na kita nagpagpo sa atong kinabuhi. E dili man gid nato kaya mag-uhod ang atong kinabuhi. Pero sa dihang makasasala pata, gihigugma ta sa Diyos. Iyang gisugo ang iyang bugtong anak aron mahimong halag pasig-uli sa atong mga sala. Mauna siya ang gugma sa Diyos. Sa magpulong pa sa kanta ganiha, pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. So mga kaigsuonan, ako na sa mga akong pagpasalamat kay aniya nakabato na usap kita o adlaw na diin atong salusaluhan ang mahinungdangan ng mga pulong sa Diyos. Sa dili pata mo padayon sa atong tekston, muduol sa ito sa Ginoo. Labing halamdon nga Diyos, matarong o balaanon nga amahan makagagahon sa tanan. Ikaw ang Diyos nga among giila o gisimba. Ikaw ang Diyos nga nabantog nga mahigugmaon o manuloy ko. Iana amahan, salamat tayo. Salamat sa dugo sa imong bugtong anak nga naula dito sa krus. Nga diin ka na maong dugo. Mo
mao'y nagahatag kanamo kanunay ug dalan aron kami Ginoo makaduol sa imong balahalong presensya. Niining kayo na Lord, padayon kami nga nag-aalagad kanimo pinaagi sa maayong balita o sa imong mga pulo. Gamita kini imong alagad aron ikasaysay o ikapasabot ngadto sa iglesia nga mao ang lawas sa imong bugtong anak. Nga magdinasigay kami o mahimong malikod diha sa pagsalig kanimo. Daligton ka amahan o angay ka sa among pagpasidulog sa matag minuto o mga oras bisan pa sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Angayan ka nga among daigod kanunay. Diha lamang sa mahimayang pangalan sa among Ginoong Jesucristo. Amen. So, dayon ta sa atong pagtuon. Matod pa sa teksto sa surat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma sa kapitulo 12 bersikulo 9 nagsugod hangtod sa bersikulo 12, no? Gisaysay ni Apostol Pablo iyang gipakita, no, diha sa lawas nga mao ang iglesia kung unsa ang atong mga tagsa-tagsa kakatungdanan, no? Matod pa rin din sa verse 9, himuang nga ang gugma magawalay pagkasalingkapaw. Dumtan ninyo ang dautan, magtakot kamo sa maayo. Gitambagan ta, isip iglesia, kaugalingong lawas ni Kristo, gani nagatuo sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang sa mga sala sa tibuok kalibutan, no? Matod pa niya, himuha nga ang gugma magawalay pagkasalingkapaw, no? Nasayod kita nga ang kalibutan naghisgot o gugma. Apan ka ng gugma naghisgutan sa kalibutan puno sa pagkasalingkapaw, no? Makita ninyo sa inyong palibot mga kaigsuonan, hinaot nga din na sa inyong tagsa kakasing-kasing mulambo ang gugma nga dili sa lingkapaw, no? Nagdawat kita sa pagtudlo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagtudlo kanato nga magkinabuhi kita nga mahauyon sa maayong balita. Ang maayong balita nagahatag kanato og kinabuhi. Gani mao kana ang gahom sa Dios. Sa bisan kinsa man nga mutuo niini. Pasalamat ta nga gitudloan ta ni Apostol Pablo sa pagkinabuhi nga matarong. Walay perpekto nga tao, apan dunay perpekto nga pagtulon-an nga gihatag sa Dios. Gisalig ngadto kang Apostol Pablo aron siya mao'y magtudlo sa iglesia. Dili niya pwede pasagdan ang iglesia nga mahimong ignorante sa mga butang mahitungod sa Dios. Bisan kita, no? Nagatudlo kita bisan asang lugar. Nagawali kita sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Apan dapat diha sa atong pagkinabuhi makita sa atong mga giwalihan, sa atong gitudloan kung unsa ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mao nga gitudloan ta ni Apostol Pablo sa matuod nga gugma. Kanang gugma nga dili sa lingkapaw. Hinaot nga ang matag usa kanato nga nahimong membro sa lawas ni Kristo, nahimong mahigugmaon sa atong mga igsuon. Duna kita'y mga igsuon sa iglesia, no? Gabisan gani wala mahatagi og pagtagad nato sa atong inadlaw nga pagkinabuhi, no? Nakapatong kita sa haruhay, komportable
muli nga pagpuyo niining kalibutan, apan nakalimot na, maduna tayo mga igsuon nga mga mahuyang. No? Adto ra gud ta sa unang Korinto 12. Giingon din ni Apostol Pablo, apan karon sa versikulo 18 kapitulo 12, apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsa-tagsa kanila bahin sa lawas, ingon sa nahamot aniya. Kita nga mga membro sa lawas ni Kristo, no? Mahibaw-an unta nato kung unsa ang atong function sa iglesia, no? Mahibaw-an unta nato kung unsa ang atong katungdanan, unsa ang atong kapuslanan diha sa sulod sa iglesia, aron ang iglesia mahimong malig-on. Tungod kay matod pa ni Apostol Pablo, ang Dios nagbutang og mga apostoles, mga magtutudlo, mga pastor, mga magbubuhat sa katingalahan. Ang rason niya na mga kaigsuonan aron ang iglesia motubo og mahimong magmalig-on. Apan matod pa ni Apostol Pablo sa verse 31 sa maong gihapong kapitulo, apan balinghuaan ninyo pag-ayo ang labing dakong biyas, og labot pa niini igapakita ko kaninyo ang labing maayong paagi. No? Nitabok ta sa chapter 13, ningon siya, kung ako magasulti sa mga dila sa mga tao o sa mga manununda, apan walay gugma, mahimo ako nga tumbaga nga nagatulog kung piyang-piyang nga nagataginting. No? O kung ako may hiyas sa pagpanagna o makahibalo sa tanang mga tinago o sa tanang kaalam, o kung ako makabaton sa tanang pagtuo sa pagkaagi nga mabalhin ko ang mga bukid, apan ako walay gugma, wala ako'y kapuslanan. Iyon ba kamo ni anak mga kaigsuonan? Susiha ko ang inyong kasatag sa kakaugalingon. Susihon ko na nato ang atong tagsatag sa kakaugalingon. Basin baya og naatay usa ka parte sa lawas ni Kristo nga atong napasagdan, na neglect, wala matagi o pagtagad. Tungod kay nagpasulabi ka nato, kining giingon ni Apostol Pablo nga gugma nga salindikapaw. Ang gugma, patol pa ni Apostol Pablo, nagapasan sa tanang mga butang, nagatuo sa tanang mga butang, nagalaom sa tanang mga butang, nagaantos sa tanang mga butang. Kung ikaw na higugma ka sa imong igsuon, maot ba di ay kung ang imong igsuon imong iampok? Dautan ba di ay kung magkatigong ang managsuon aron mag-ampok? Mga kaigsuonan, bili ka na dautan, gitudlo ka na ni Apostol Pablo. Kita isip mga estudyante o nagtuon sa balaang kasulatan, nag-amping usap kita kung saan nato pag-apply ang nakasulat sa gitudlo ni Apostol Pablo sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Wala kita magtudlo din ni og dautan. Ang ato din ni nga ang gugma ni Kristo mao'y magpasulabi. Tungod kay si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Tungod kay siya nahigugma ka nato. Apan kita nakahuna-huna, ba kita ni anak, doon na ba tayo gitawag o gratitude? Utang kabubuton sa atong Diyos, kakisan kita dili angay natagan o kaluwasan, gihimo kitang matarong sa iyang at ubangan tungod sa dugo sa iyang bugtong anak.
Kinahanglan mga kaigsunan nga ang pagtulon ani Apostol Pablo mao'y mahimo natong gabay sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Matuod nga kitang tanan makasasala. Matuod nga sa milabay nga panahon sa wala pa kita makakatakon sa kamatuoran o wala pa kita masayod nga si Kristo di ay namatay dito sa krus. Makasasala kita o bugaw kita sa tae ni Baloy. Maunay tinuod niya. Pero nga nasayod na ta sa kamatuoran, nganong dili man ta mutuman? Bisan manggali sa pagtuon sa balaang kasulatan, gitudluan ta ni Apostol Pablo nga aron inyong masabtan, kinahanglan inyong mahin-mahinon ang mga kamatuoran. Aron kamo masayod gayon. Kung unsa ang kabubuton sa Dios. Apan dili nato kini mahimo mga kaigsuonan kung dili mulampo kanang paghinigugmay kanato sa matag usa. Magsige ta og linibakay, magsige ta og istorya sa mga kaagi nga naglapay ra sa atong igsuon nga tinuod man nga makasasala sad wala man na siya mudilay sa iyang kaugalingon nga siya dili makasasala. Wala man siya magpakaon nga siya limpyo. Mao nga importante sa mga pagtudlo ni Apostol Pablo dinhi kining iyang gisulat sa mga iglesia. No? Ang tinuod lang masakitan niini mga pagtudlo ni Apostol Pablo. Kung musipyo ta sa pag-apply niini sa atong kinabuhi, sama ra nga kita ignorante. No? Matod pa niya, kung ako makabahin-bahin sa tanan kong mga bahandi sa pagpakaon sa mga kabus, o kung ako magatugyan sa akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma, wala gyud ako'y kapuslanan. Ang gugma mapainugon, matud pa ni Apostol Pablo. O mapuanguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili pugurot, ang gugma dili magagawi og kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa dautan. Ang gugma dili magakalipay sa pagkadili matarong, kung dili nagakalipay uban sa sa kamatuoran. Pauna ang gugma. Nalipay kita sa pagkamatarong. Kung kita magbugyong sa pag-ampo o pangaliya ngadto sa Dios, dautan ba day kana? Gagitudlo man ni Apostol Pablo. Kung natuo kita sa atong kaugalingon nga kita malig-on sa pagtuo, angay nga kita mag-ampo. Kana gitudlo ni Apostol Pablo. Arita sa Colosas. Wala si Apostol Pablo magtudlo unsa man nga mapagtulon nga supak sa kabubuton sa Dios. Kay kating iyang gitudlo gikan sa Ginoong Hesukristo nga gipadayag sa iya. Arita sa Kapitulo 4, versikulo 2. Matod pa ni Apostol Pablo, sa malig-on, managpadayon kamo sa pag-ampo nga magatukaw niini nga may pagpasalamat. Nga mag-ampo sa mao nga panahon alang kanako usab. Aron ang Dios mag-abli kanako usa ka putahan alang sa pulong sa pagsulti sa tinago ni Kristo nga tungod niini aniya usab ako nagapos. Si Apostol Pablo mismo nagsulti siya nga iampo na to siya. Kamu mga kaigsuon na nakaupat ako sa pag-ampo. Wala pa kita mag-ampo sa atong mga kaigsuon nga mga mahuyang. Nakasaksi kamo ni ana. Wala kita mag-ampo nga unsa-unsa diha. Nag-ampo kita tungod sa kayuhan sa iglesia. Nga mulampo ang gugma dinhi kanato. Di
Maglilibakay kita. Kung doon na may mga panagpingkil, ganong dili man istoryahon. No? Ang iglesia, aniya kita din aron matudluan kita. Wala kita din mag-ingon nga perfecto tang tanan. Niya patas sa makasasala nga unod, mga kaigsuunan. Ayaw mo o kumpiyansa. Kayo magpasulabi ang inyong garbo. O gihapon, imperno gihapon. Sayang ang dugo ni Kristo. Maghihalan alang sa inyong mga sala. Apan mga kaigsuunan, ayaw ninyo kalimti. No? Gado na tayo manlalaban ang Ginoong Jesucristo na kung kita makasalapan, siya nagalaban ka na ako. Palihog abli ang inyong balaang kasulatan sa unang buwan, Kapitulo 2. Matod pa ni Apostol Juan, mga anak ko, nagasulat ako kaninyo, niining mga butanga, aron dili kamo managpakasala. Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa Amahan, si Jesucristo nga mataron. Ug siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ug dili lamang tungod sa ato ngadto sa Israel, matod pa ni Apostol Juan, kundi usab tungod sa iya sa tibuok kalibutan. Apil gihapon kita niini nga mga pagtulunan, mga kaigsuonan. O bisan si Apostol Pablo sa unang Timoteo 2:5 nagsulti siya. Ikaduhang unang Timoteo versikulo 5, kapitulo 2 sa unang Timoteo. Mato diri kay may usa ka Dios o usa-usab ka manlalaban sa taliwala sa Dios ug sa mga tao, si Jesucristo nga tao. Doon na kita'y manlalaban. Kung makasalata, ang atong manlalaban gihalad na, ang iyang dugo miagas na dito sa krus. Wala ko mag-ingon nga magpakasala among tanan, apan lahi katong may nagatambag na nato sa atong konsensya nga balaang espiritu. Gipuy-an kita sa balaang espiritu. Nganong dili man mahimo nga kita maghilig og paay. Nganong layo man kayo sa kanato kanang pulong nga gugma. No? Balik na dito sa unang Korinto 12. Matud pa ni Apostol Pablo diri, dunay mga membro sa iglesia nga wala mahatagi og pagtagad, no? Sa versikulo 23, mingon, o katong mga bahin sa lawas nga gihuna-huna ta nga anaa sa ubos nga kadungganan, kini sila ginasunuban na sa labi pang dungganon. O ang atong mga bahin nga may ubos nga katahom, nagadawat og labi pang katahom. Nakita ninyo? Katong mga ubos natong mga kaigsuonan sa iglesia nga nagpakahilom, adunay mga gitawag nato nga kahimta nga may diferensya, no? Mao kana ang gingon ni Apostol Pablo nga wala mahatagi og pagtagad. Sa atong mga pag-ampo, ato ko lang ginahimo o kay nasayod kita nga adunay gibatyag ang ilang mga lawas nun. Doon na sila yung mga sakit nga gibatyag. Dako og tabang ang mga pag-ampo nga gitudlo ni Apostol Pablo kanato. Nganong ato man kanang supakon? Nganong ato man kanang isalikway? Nga iya man kanang pagtulunan? Sayop ba di ay kana nga pagtulunan? Dili kita
dapat dinhi maghatag og pagkabahin-bahin. Kay dili kita sambag huna-huna ni Satanas nga nag-reveal ni sa Dios nga diin ang 1/3 sa angelic being iyang nadala sa pag-reveal di. Paumanggali nga gihatagan ka solusyon sa Dios pinaagi sa kamatayon sa Ginoong Hesukristo aron mabuntog ang gibuhat sa yawa. Hebreano 2:14. Dili kita angay maghuna-huna o dautan sa atong isig kamimbro sa lawas ni Kristo. Naghiro kita og mga pag-ampo tungod kay nasayod kita nga kini kinahanglan gayud nga mag-ampo kita. Kamong mga kauban ako sa pag-ampo, doon na batay gilibak ang mga tao sa atong pagpundok sa pag-ampo lang. Nasayod ang Diyos nga limpyo ang atong mga konsensya. Wala tayo gihimong dautan sa atong isig kamimbro sa lawas. Gihimo nato ang angay. E nasayod ta nga kanang maong buluhaton napasabdan. Nakita nato nga kanang maong buluhaton wala mahatagi og pagtagad. Unsaon man paghibalo sa atong tagsa-tagsa ka miyembro sa lawas kung dili nato ipahibalo kanila nga mao kanay ilang pangsyon, mao kanay inyong katungdanan. Katong mga anaa sa ubos nga mga miyembro sa lawas ni Kristo, sila mo gikinahanglan sa Dios nga anuman tungod kay sila anaa sa kahimtang nga mapinaubsalon. Walay pagkahambog nga huna-huna. Nagpabilin silang mapainobsanon sa kongregasyon sa iglesia. Wala silang magpakita o kahambog. Nagpabilin silang mapaubsanon mao nga ang Diyos. Gihatagan sila og labaw pang kadungganan sa tanan. O kana mga kaigsuonan nga sa atong iglesia, wala kita'y huna-huna ang magbahin-bahin. Apan ato lamang gibuhat ang angay nga buhaton tungod kay gikinahanglan bisan pamanggani ang mga katalagman nga midangat kanato. Wala pa mo masayod nga kadtong bagyong inting milabay sa atong nasod, nilihis lang tungod sa mga pag-ampo sa mga Kristiyano. Nagampo ang mga Kristiyano sa Bicol, sa Samar, dito sa Ilocos nga dili moigo ang bagyo dili sa atong nasod aron dili ta makatagamtam o kalisod. Unsay nahitabo sa ilang mga pag-ampo, inubanan sa atong mga pag-ampo ang bagyo. Mitipas, milahos sa China. Unsay nahitabo ang mga barko sa China nangalulod. Mao kana mga kaigsunan ang kamatuoran. Basig nagdaghan ang nagtuo kaninyo nga ang pag-ampo walay kapuslanan. Mahinungdanan kini maong buluhaton. Dili angay nato pasagdan. Wala kini makita sa uban. Mao nga ang pag-ampo kinahanglan pagabuhaton gayon. Wala kitang pag-ampo gibuhat sa publiko, kundi sa tag sa kapanimalay sa magtotoo. Nag-amping usab kita sa atong mga pambitok nga pag-ampo kay inubanan ka na sa giya sa palaang espiritu. Ug hain naman ang gugma kung kita adunay pagduda sa atong tagsa-tagsa. Hain naman ang gugma dinha. Dapat maghiusa kita. Iyan atong gihimo ang mga pag-ampo sa tagsa kapanimalay aron usab katong mga balay sa atong igsoon makabaton og mga panalangin, makabaton og mga pagsukyot ngadto sa mga silingan aron masayod sila nga duna di ay mga alagad sa Dios nga nagbugyon sa pag-ampo alang sa kaayuhan sa iglesia. Mao nga kinahanglan dinhi sa atong kongregasyon maghari ang gugma. Kay mao pa gitudlo kanato ni Kristo. Dili ko na lang kay tason kay nahimo na akong emosyonal. So
Basta gugma na gani ang bagay sigutan, emosyonal kayo ako mag-igsunan. Dagang salamat o ginaot nga ang kalinaw o grasya sa Diyos makapabiling ka ng tanan. Daghang salamat, Brother Alan, sa imong speech about love. Ang gugma mapailogon. Ang gugma dili masuko. Ang gugma lapad. Dili masangkad, dili masuko. Dili mamisyon. Muda ko man ang atong mga tingog, pero ang gugma, gugma. Muawit sa ako sa dilipang panapos nga awit in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I could rather be in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, that I will rejoice in the shelter of thy wings. In the shelter of thy wings, I will hide thee, hide thee. There is no other place that I could rather be in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, that I will rejoice in the shelter of thy wings. Gusto ko, salamat kayo, Brother Alan. There's one body, we have one hope, nothing necessary. We are going forward with His grace and son our faith, and a sword in our hands. We are marching on with power as we possess the land. We are the people of the Lord, where our grace is mercy. Gentiles, generous of the show for His breast. We are the people of the Lord, where our grace is mercy. Just believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Alahan ka na dito. Sa angayan kong nadaikon ka ron. Ikaw ang nag-ahatag ka lamang kung kinabuhi ka lamang palayin. Isang naman nga kinimuhang kong diyan sa kalalitan. Kung di mo man kiniamahan ang imong bisangan ka lamang sumala sa maayong parin. Salamat kayo, Ginoo. Isang naman kami sa pagkakalaw. Nagasampit o naganayin ka nito. Okay, walang pang kami kalampad. Ikaw man lamang ang amo sa mga utulan ng may langit. O nga amin lamang ang isang sabong panagtigo. Ikaw ngayon among mapataas. Among
mahimaya sa among tagsa-tagsa kasing-kasing. Kung padayong Ginoo na kami magkinabuhi para sa mga pagtulog na gusto Pablo, nalilipinong ibigyan kami. Salamat naman sa tanan na naani ang wala sa ilang at sa bansa kapawaliwan aron ikaw salamat sa mga nabilin ng mga adlaw sa among kinabuhi. Sayang kami nga adoon lang ang pagbalik sa among Ginoong Kristo. Kami nagalako na dili mong pakyason ang isaan mo sa maayong lang. Salamat sa malaan mong Espiritu sa kalungan na nag-iyak ka namin naghahatag ng kanasi at pagsumalit sa mga kusana sa mga puno na naghatag. Salamat Ginoo kung sa among pagkulang-kulang ang kalinaw o grasya unta magauban ka namong kanunay sa among tagsa-tagsa ka mga balay. Ang among tagsa-tagsa ka pamilya tanaw o nagasampit kanimo sa kanunay tungod kay ikaw lamang ang makatabang kanamo. Ikaw lamang ang makahatag o kasumbaran sa among mga tagsa-tagsa ka problema. Mahimo Ginoo ang akong paghimaya uban sa pagdaig o pagpasinuhod. Yan lamang sa may mayang pangalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Amen. Maglamanamay uban ang pahiyong lihipay. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing this is the day that the Lord has made. I will enter for he has been glad. He has been glad. He has been glad. I will enter for he has been glad. He has been glad. He has been glad. I will enter for he has been glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. God bless. Happy Sunday. God bless all.